मेघमाଳରେ शीघ्र आसुथिबा आम्भमानक प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ अति पवित्र और बहुमूल्य नाम आपण समस्त को आउ गोटे नूतन प्रसंग पुनर्बार मो स्वागत करे। प्रिय प्रभु लोक माने सबु दिन भली आज मध्य आमे प्रभु वाक्य आउ गोटे नूतन प्रसंग अल्प समय कथबार्ता हेबा। आज आमे जो प्रसंग कथबार्ता हेबा सेही प्रसंगटी एहीपरि अटे। एही तीनोटी विषय ठारू सावधान रुहंतु। आज प्रसंग है एही तीनोटी विषय ठारू सावधान रुहंतु। एही प्रसंग रे प्रभु वाक्य आमे अल्प समय ध्यान करबा पई जिबा। प्रिय भाई भणी माने आमे केउ केउ विषय ठारू सावधान हेबा कथा, केउ विषय ठारू दूर को रहिबा कथा, केउ विषय ठारू आमे सतर्क हेबा कथा प्रभु जीशु ख्रीष्ट तांको वाक्य रे अनेक कथा आमानकु कहिचंती। और सेही सब विषय रु आज मु आपण मान निकट में तीनोटी विषय रखा चाहे जो द्वारा आमे सावधान हो पारिबा, सतर्क हो पारिबा एवं ताहांको राज्य निमंते आमे बंची पारिबा। आसंतु आमे प्रथम विषय देखिबा जे केउ मानक ठारू आमे सावधान हेबा कथा। प्रभु जीशु ख्रीष्ट से आंभ मानकु कोन शिक्षा देइचंती, कोन से आमानकु कहिचंती। प्रथम विषय आपण मान निकट में मु रखिबा पई चाहे। आपण माने मोर सहित मार्क लिखित सुसमाचार को आसीबे। जदि आपण मानक पाखरे बाइबल अछि ताहले आपण बाइबल बाहर करिवे। आमे मिलित भाव रे प्रभुको वाक्य आमे ध्यान करिबा। मार्क लिखित सुसमाचार 8 अध्याय 15 पद मो सहित आपण माने पढिबे। एई स्थान रे प्रकार लिखा जाए, परे जीशु सेमानकु दृढ़ आज्ञा देले। सेमानकु बोली कहिले आपण शिष्य मानकु से दृढ़ आज्ञा देले। आउ से कहिले कौन बोली कहिले, सतर्क हुओ फारूसी मानक और हेरोदंक खमीर ठारू सावधान होता। आमे केउ ठारू सावधान हेबार अछि। प्रथम विषय से कहउचंती जे फारूसी मानक खमीर ठारू आमे सावधान हेबा आवश्यक रहिछि। वास्तव रे हमर अनेक ख्रिस्टियन भाई भणी माने खमीर बोले से माने जानंती नै। एही खमीर विषय रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट जहाँ आमारकु से कहिचंती, वास्तव रे खमीर कहिले कोन अटे। जदि आपण माने ए खमीर कहिले कोन अटे एहा जदि आपण जानिबा पई चाहुचंती, आपण माने साधु पाउलंक द्वारा लिखित प्रथम कोरिन्थियो 5 अध्याय को आसीबे। खमीर कहिले कोन साधु पाउल से स्थान से सुंदर भाव से लिखंती। आपण माने प्रथम कोरिन्थियो 5 अध्याय 8 पद पढिबे। एई स्थान रे प्रकार लिखा जाए, अतएव आस आम्भे माने पुरातन खमीर किबा दुष्टता और कुकर्म रूप खमीर द्वारा पर्व पालन न करी सरलता और सत्य रूप खमीर शून्य रोटी द्वारा पर्व पालन करू। एई स्थान रे आमे देखू जे खमीर बा दुष्टता, खमीर कहिले पुरातन स्वभाव को बुझाए, खमीर कहिले पाप दुष्ट को बुझाए। तो प्रभु जीशु ख्रीष्ट आमानकु सतर्क हेबा पई कहउचंती। केउठारु सतर्क हेबा पई कहउचंती, फारूसी मानक खमीर अर्थात फारूसी मानकर दुष्टता, फारूसी मानकर पाप ठारू से आमकु सावधान हेबा पई कहंती। प्रिय प्रभुको लोक माने फारूसी मानकर दुष्टता कोन ना, फारूसी माने से माने लोक देखाइबा पई से माने कर्म करंती। आज भी अनेक भाई भणी मान अछंती, से माने पालक को संतुष्ट करिबा पाए, अनेक भाई भणी मानकु उत्साहित करिबा पाए से माने कोन करंती, गीत गांती, से माने आराधना करंती, से माने प्रार्थना करंती, केवल केवल लोक देखाइबा पाए से माने करंती। प्रभु कहउचंती, तुमे एई प्रकार जीवन यापन करूछ कि, तुमे फारूसी मानक परि आचरण करूछ कि, जदि से प्रकार करूछ ताहले तुमे सावधान हो जाओ। प्रभु का नाम गौरव हो। प्रिय भाई भणी माने आमको सावधान हेबा आवश्यक रही। कौटुरु सावधान हेबार आवश्यक रही, फारूसी मानकर खमीर। जदि आपण माने लूक लिखित सुसमाचार 12 अध्याय को आसीबे, 12 अध्याय 1 पद रे ए प्रकार लिखा जाए, एथि मध्य रे असंख्य असंख्य लोक एकत्र होई परस्पर उपरे माड़ी पडुथिले। सेतेबेले से प्रथमे आपण शिष्य मानकु कहिबाकू लागिले। प्रथम रे प्रभु जीशु ख्रीष्ट से आंभ मानकु कहिबा पई चाहंती, कारण आमे मंडली बाहरे ना हो, आमे ताहांकर निजर शिष्य अटु, ताहांकर मनोनीत लोक अटु। सेति पई मंडली रे अछु जे आंभे माने
ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସେ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମରେ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ଖମିର ସ୍ୱରୂପ କପଟତା ବିଷୟରେ ସାବଧାନ ହୋଇଥାଉ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଘରେ ସେମାନେ ଆଣ୍ଠାନ୍ତି ନାହିଁ, ଘରେ 5 ମିନିଟ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ସଭା ସମିତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମାଇକ୍ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଏ, ସେମାନେ ଅଧଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେମାନେ ଲମ୍ବାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି କପଟତା, ଯେ ଘରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ବଞ୍ଚି ନଥାଉ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେ ପ୍ରକାର ନଥାଉ, ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ଆମେ ବାହାରେ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ଖମିର ବା ଦୁଷ୍ଟତା ଠାରୁ ଆମକୁ କ'ଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି? ସାବଧାନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ବାଇବେଲ ଏହାମାନଙ୍କୁ କହେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯାହା ଆମେ ସାବଧାନ ହେବା କଥା, ସେହି 15 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି, ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଫାରୁସୀମାନଙ୍କ ଖମିର ଦେଖିଲୁ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଲେଖାଯାଏ ହେରୋଦଙ୍କ ଖମିର ଠାରୁ ସାବଧାନ। ହେରୋଦଙ୍କ ଖମିର ଠାରୁ ଆମକୁ ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହନ୍ତି। ତ ହେରୋଦଙ୍କ ଖମିର କ'ଣ? ଆମେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଦେଖିବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେହି ମାର୍କ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 6 ଅଧ୍ୟାୟ 20 ପଦ ଦେଖିବେ, 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କାରଣ ହେରୋଦ ଯୋହନଙ୍କୁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ଓ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣି ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଯୋହନଙ୍କୁ ବୋଲି କହିଲେ ବାପ୍ତିଜୁକ ଯୋହନଙ୍କୁ ସେ ଧାର୍ମିକ ଆଉ ପବିତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ଭୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଅତିଶୟ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆନନ୍ଦରେ ତାହା ଶୁଣୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ସେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା, ଆଙ୍କର ଖମିର କ'ଣ, ଆଙ୍କର ପାପ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଯଦି ଆପଣ ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 14 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ, ସେହି ହେରୋଦ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? 14 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ, 6 ପଦ ପଢିବେ, 14 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ହେରୋଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପଢନ୍ତେ ହେରୋଦିଆଙ୍କ କନ୍ୟା ସଭା ମଧ୍ୟରେ ନୃତ୍ୟ କରି ହେରୋଦଙ୍କୁ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେହି ହେରୋଦ ସେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ସେ ନାଚ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ହେରୋଦଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା, ଏହା ହେରୋଦଙ୍କ ଖମିର। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ଗାଆନ୍ତି, ଆଉ ଚର୍ଚ୍ଚରୁ ବାହାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ବିଜାତି ଗୀତ, ସିନେମା ଗୀତ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗତିକ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ମୁଖରେ ଗାଆନ୍ତି। ଆଜି ବି ହେରୋଦଙ୍କ ଆତ୍ମା ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାମ କରୁଛି। ପରମେଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବେ ଆମକୁ ସତର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ସାବଧାନ ହେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସେଇ ହେରୋଦଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ, ହେରୋଦଙ୍କ ଆତ୍ମା ଠାରୁ ଆମେ କ'ଣ ହେବା? ବାହାରି ଆସିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୟା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଅଟୁ? ଆପଣ ଦେଖିବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜର ଅନେକ ଯୁବା ଯୁବତୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ସେମାନେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ, କଲଚରାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ, ଚର୍ଚ୍ଚର ଆରାଧନା ସମୟରେ ସେମାନେ ଗୀତ ଗାଇ ନାଚନ୍ତି। ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନିଚ ଆଡକୁ ପଳାଇ ଆସିଛି। ସେମାନେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଜାତି ମାନଙ୍କର ଫଙ୍କସନରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନାଚନ୍ତି, ବିସର୍ଜନରେ ସେମାନେ ନାଚନ୍ତି। ଆଉ ଏହା ହେଉଛି ହେରୋଦଙ୍କର ଆତ୍ମା, ହେରୋଦଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ। ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସାବଧାନ ହେଇଯାଅ, ସାବଧାନ ହେଇଯାଅ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଶେଷ ବିଷୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆପଣମାନେ ମୋ ସହିତ ଆସିବେ ଲୁକଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 20 ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆସିବେ। 20 ଅଧ୍ୟାୟ 46 ଆଉ 47 ପଦ ପଢି ମୁଁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଲେଖାଯାଏ 46 ପଦରେ, ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାବଧାନ, ସେମାନେ ଦୀର୍ଘ ବସନ ପରିଧାନ କରି ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ, ପୁଣି ହାଟ ବଜାରରେ ନମସ୍କାର, ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରଧାନ ଆସନ ଓ ଭୋଜିରେ ପ୍ରଧାନ ସ୍ଥାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେମାନେ ବିଧବା ମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ଗ୍ରାସ କରନ୍ତି ଓ ଛଳନା କରି ଦୀର୍ଘ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱର ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ। ଏହା ଶାସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଣ ଅଟେ।
जे माने कि सम्मान पाइबा पई बेसी पसंद करती सेमानकर ज्ञान अच्छी बोली से माने वाक्य कहती आ वाक्य शुणिला परे कई टिके मो पाई ताली मारी थांता कि कहीं मते टिके धन्यवाद कही थांता कि आज्ञा आज वाक्य बहुत सुंदर तुमे कहलो आ तुम परि वाक्य कहिबा लोक ही अंचल रे केही नांती ए प्रकार मते केही कही थांता कि ए प्रकार अनेकंकर मनोभाव थाए आ से माने होचंती शास्त्री माने आ ए मान कोठारो आमे सावधान हेबा मते कहीं टिके नमस्कार करि थांते कि मते के प्रेज द लॉर्ड के जणाई थांते कि ए प्रकार मन मध्य रे से माने इच्छा करंती आ ए मान कोठारो आमे सावधान हेबा प्रिय भाई भणी माने जदि आज आपनकु प्रभु को दास जानी किंबा विश्वासी जानी कहीं आपन को सम्मान देउची रेस्पेक्ट देउची आपन को आदर करूची आ ए सब पाइबार आमे योग्य नथिलु आ ए सब गौरव महिमा और आदर पाइबार योग्य केवल प्रभु यीशु ख्रीष्ट अटंती ताहांको नामर गौरव हो आमको ए गौरव प्रशंसा पाइबार जो योग्य मनोभाव मन मध्य आमे जो योग्यता मनोभाव रखुछु एठिरो आमे सावधान हेबा एठिरो आमे पृथक हेबा एहा बाकी आमानकु कहे लिखा जाए जे सेमाने विधवा मानकर गृह को ग्रास करती और छलना करी दीर्घ प्रार्थना करती सेमाने गुरुत्वर दंड पाइबे आ एही शास्त्री माने गोटे विषय सेमान ठार आमे सावधान हेबा जे सेमाने शिक्षा भर दियंती किंतु शिक्षा को सेमाने मानंती नै सेमानकर शिक्षा भल वाक्य ठीक सेमाने प्रचार करती मात्र सेमानकर गोटे दुष्टता हैला गोटे खमीर हैला से माने वाक्य प्रचार करती किंतु वाक्य को से माने पालन करती नहीं मानती नहीं आमे एमान ठारू सावधान हेबा प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु प्रिय प्रभु को लोक माने एही तीनोटी विषय रु आमे ख्रीष्ट विश्वासी भाव रे सावधान हेबा आवश्यक।